Aliwa kanu ing Pasko da rin kapam patunay yan ding unique at tradisyon. Nung sano rin pakibaluan tamo king Christmas Special Report ng Red Tolentino. Ing Paskong Kapampangan, tuturing yang metong kareng peka magarbo at peka masayang pamagmasusi ning Pasko king mabilog a Pilipinas. Apaniguradong kinimuking reyong Kapampangan, aranasan at akit king aliwang dake ning bansa. Metong kanusangkan king magarbo tamong pamagmasusi king Pasko, ing masaplalang pamibiyebe dareng kerakalan kareng minunang Kapampangan, aama na tamo. Meging sangkan mo naman kanu ing mga rakalapupul kareng pananam, king Pampanga, o ba't miyayaliwang klaseng pamangan, ing apag kareng lamesa, patse Noche Buena. Uling Kapampangan kayo, historically, geographically, very fertile land yan. Yeah? So that means there is an abundance of things, of money, resources that we can use for celebration. So nung marakaling produce mo kayong harvest, then dakal ka apag kayong kang lamesa. So Pasko, balam ng Pasko, Noche Buena, Medianoche. So dakal talaga rin pamangan kahit Kapampangan sa Pasko. Bala mo, Christmas and Kapampangan go together. Uling talagang we pull out all stops. Talagang giyatangan niya gana-gana. We have the means, we have the creativity, we have the will to do it. So we do it. Christmas is unique and the best all over the country. At uli kanong kilala la rin Kapampangan bilang metong kareng peka relihiyoso king mabilog a Pilipinas, inya naman kanu sobra de pakamalan ing Pasko. So, uling very religious la rin Pampanga, and we know Christmas is a religious celebration, just like Holy Week. So, kendangan bubugnos tangyagan-aganang kebaluan da. Pero bayo pa man datang yung mismong aldo ni Kapaskuan, may kabila ng kasiyahan ding daraptan, king mabilog a reyon ning Kapampangan. Kaya katamong Pasko, from December 1 all the way to January 1 month yan, non-stop of festivities. Balang bali nating miyaliwang celebration. Metong nakin ing peka sikat aligligan dareng iganting parul, king siyudad San Fernando. Apati ding banyaga, mga pamulala. It was very entertaining, very creative, very nice actually. This is my first time to come here, and I'll be looking forward to this every year. Ela naman fatal wedding kadaya tamong Kapampangan king Tarlac. Huling tatagunan mo naman ing karelang Belenismo. At Kenny, akit ding migit dinalang klase ng Belen. At siyempre, eya mawala ing lubenas o ing prosesyon dareng parul. Amaging senyalis, amagumpisa na ing simbang bengi. Kenny akit din mga sala at miyayaliwang itsura dareng parul. Pero baluyo ba? Uli ka nung madalumdum ing lalakaran dareng sisimba, pati simbang ganing aldo, inya may imbentuya ing parul. Deng parul, may nga rin lang lampara. Uling, kakit yung dadalanan da eh. Ngeni, manyindi lang kandila. O na siyempre, yung kandila, matdaya, istumiyanginan niya. Kung kailangan sagkan me. Makanyan dong gewa, deng minunang parul. Bala mo ting kang panyag kakingangin. Na istungat yung kilog, yung kandila, kay batakpan me, pero itang sala na lulwal, then gamit me, bala mo flashlight. Dapat lakwas siya kanong may kilala ing tradisyon, uling kaugnene kanuning parul, ing batuin ng Kristo, inyang bibaytya. At itang star ito, according to the Bible, yapin ing batuin, may guide kareng at lungari, para miras la King Belen. Siyempre, metong kareng antabayanan patseding tang na ing Christmas season, ing simbang bengi. Paga na kanan ni Pisamban at magsadyay king espiritu dareng Katoliko para king Pasko ing pamanyimba. This is a 9-day preparation. At bakit maulagaya? O kasi makanano yung maging seryoso yung kakatamong celebration king Pasko nung yatamo si Jay yung kakatamong sarili spiritually. Ala nang mas meaningful pang spiritual preparation nun itang pamagaten simbang bengi. Tutupin ing Pasko panaunin ing pamagduang. Kalupa ng Yesus ang maging regalo ng iba para king yato. Inya naman kanu iniing dapat ng pakapamagmasosyan ning tao balang Pasko. At emo kanu kabududurot king material abage ing esensya na ning Pasko.
ing regalo, aliwa mo itang babalot. Ita mismo, dapat maging regalo tamo, king metong at metong. That's the spirit of Christmas. Istong makafocus taking material na regalo, then we are losing the spirit of Christmas. Maliban ka rin material abage, maulaga mo naman kanu patse Pasko, ing pamaglarin ka rin may nga sirang relasyon at ing pamagpatawad, bang lubos aaranasan ing Pasko. At bisa kang pamikasundo, muna, at tinta mo dapat kababanlog, aminan. Itang kikatang kasalanan o kakulangan na ayagawa. Kadwa, sisyan tamo. Pota aminan tamo, ita naman si sisyan. Katlo, larinan tamo. Kailangan, you make up for it. Maglarin ka. At yapin ng kapat, mamatawad tamo. Istong atsula rin ang apat na element. Aminan tamo, sisisyan tamo, lalarinan tamo, at mamatawad tamo. I am sure, mas malagwa may aranasan ng pamikasan mo. Red Tolentino, 9 News Kapampangan.